do you wanna say? Huh? Daddy, thank you. Thank you. You're welcome, baby. Mag-unboxing kami ng Mimi handy bag. Ito, Mimi handy bag. Mimi handbag. Ayan. Oh, so nice, Luna. Okay, mag-unboxing sila ng Mimi handbag. Wow, so nice. Sarang, what do you wanna say to Apa? Daddy, thank you. Ay, Daddy, thank you, Daddy. Wow, really nice. What is this? Handbag. Wow. Say hi, Hwarang. Okay. 여기 테이프 있어. Tape 같이? Pinit? Wow. Really nice, Nuna. 우와. Wow, pang mayaman yung bag mo, anak, ah. Huh? Wow. 이거 안 떼져. Can I see? Look at. Wow. 우와, 카드다. Wow, pang mayaman. Wow, really nice, Nuna. 여기 뭐 있는데? Oh. Can you open it? What's that? 이거 스티커. Well, nag-iinorti si Hwarang bakit wala daw siya. Pero binilihan na yun siya kahapon. Eh, yung ate niya ngayon nga lang dumating sa kanya eh. 엄마, 이거 안 보여. Ang buyo. 노랗다. Oh, open it! 하나. 여기 뒤에 반지가. Yung bag niya, handbag. So, ang ganda talaga niya. Pwede ko na rin siyang gamitin. Yan. Pang reach. Yan. And then, meron siyang, ba to? Ayan. 반지 케이스가. And then, may cellphone siya. 이게 반지구나. Can I see that, Hwarang? What's that? What's that, Nuna? ring. Ring. Wow! 아무것도 없어. Ganda ng ring mo, ah. Can I see? Tingnan niyo yung ring niya. It's okay, Hwarang. What's that, Nuna? 어떻게 하지? Ba? Paano ba i-open to? 누나 이거 나왔어. Hmm? 누나 이거 나왔어. Open. Okay, paano siya open? Ano, you like this? Social naman itong bag na to. 그다음에 Oh, tiyan ka man. Wait. Like this. Sarang, look. Okay, this is magnet. Okay, open it. Oh, I'm already open. Okay, wow! 여기 So, 배터리 넣어야 된가? so ayun laman niya sa 엄마. sa loob. Ayan siya. Like that. For sure, cell phone. 그리고 Yeah. 카드야. Put inside. Wow! Social ang bag mo, anak. 하나도 안 떼네. 안 되죠? 엄마 보통이 있던데. Wow, really nice. 쓰레기가 있다면 Okay. Close it. 이것도
아니야. Ang galing, no? Ito yung pinakasusi niya. Nagkaan niya like this. Okay? Hindi. Ba't ayaw? Buksan na yun siya kanina. Letter. Oh, like that. Ah. 어떻게 했어? Close it. Okay. 이렇게 Mm. 이렇게 해서 이렇게 Mm. 이렇게. Wow. 우와. 닫았다. 어. 이거 해야 돼? Mm. 이거 가방에 갖다. 또 이렇게? Mm. 이렇게. Can I see? Wow! 이렇게 따해. Meron din daw siya. Ayan sa kanya. Ay, pudara. 안녕하세요. 오늘은 제가 이걸 그때 샀는데요. 그냥 이게 안 열어가지고요. 제가 이거 뺐거든요. 반지로 자석이 돼요. Lalagyan natin siya ng battery. Ito. Ito siya. Okay. Oh! Where's... 잠깐만. May battery siya, dalawa. 이거 두셔야지. 마치. 전화 왔다. Hello? Hello. Hello, my baby girl. Where are you? Okay. I love you. 갈게. 여보세요? 어, 우리 쇼핑 갈까? 오케이. 카드 잊지 마. Someone's calling you. 너는 어때? 어? 뭐야고? 안 돼? 너 화장 다 했어? 나는 아직 해. 나는 안 왔다. 폰이랑 화장품 챙겼지? 어, 이따 만나? 구독해주세요. 알림 버튼도